कानाडा एबे चाइना एवं भारत सहित संपर्क को मजबूत करने काम करुछि जेतेबेले अमेरिका सहित एहार वाणिज्य संपर्क एक विपदपूर्ण स्थिति रे रहिछि। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प संप्रति चाइना उपरे नुआ शुल्क लागू करिसेंति जहा फलरे बाजार कारोबार गुड़िक ह्रास पाइछि। कानाडार वैदेशिक मंत्री अनीता आनंद एही सप्ताह नुआ दिल्ली, मुंबई, सिंगापुर एवं चाइनार हांगो यात्रा करुछंती। तांकर लक्ष्य हेउछि एसीय देशगुड़िक सहित वाणिज्य एवं निवेश वृद्धि करबा। एही यात्रा अनीता आनंद को पई सहज नुहे कारण चाइना एवं भारत सहित कानाडार संपर्क पूर्वरु तिक्त। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚାଇନା ସହିତ ଯେକୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ବିପଦ ବହନ କରେ। ଅନିତା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ କାନାଡା ଏହାର ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବ। ଏହା ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନୀତି। ଏହି ନୀତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ନୀତିଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ଯାହା ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥିଲା। ट्रम्प संप्रति चाइना उत्पादगुड़िक 100% अतिरिक्त शुल्क लागू करने को धमक देते जदिओ से पर एक आपोष कथा कही। कानाडा पूर्व अमेरिका और चाइना मध्य संतुलन बजाय रखा चेष्टा करिछि। चाइनार इस्पात, आलुमिनियम और वैद्युतिक जानवाहन आमदानी उपर कटकणा जारी रखिछि। इस्पात और आलुमिनियम उपर ट्रम्प शुल्करू मुक्ति पाई कानाडा अमेरिका सहित एक नूतन वाणिज्य चुक्तिनामा खोजुछि। चाइना कानाडियन कानोला, घुसुरी मांस और सामुद्रिक खाद्य उपर शुल्क लगाई प्रतिशोध नहीं, किंतु संप्रति कानोला जांच पाई समय सीमा वृद्धि करिछि जहां आलोचना पाई आशा सृष्टि करिछि। तेबे कानाडा प्रधानमंत्री कार्नी शक्ति क्षेत्र में चाइना सहित सहयोगर संभावना को सूचाइछंती। से एसीय देशगुड़िक तरल प्राकृतिक गैस तथा एलएनजी जोगाण वृद्धि करने को चाप पकाउछंती। ସେହି ସମୟରେ 2023 ଭାରତ ସହିତ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ସେତେବେଳେ ଟ୍ରୁଡୋ ଭାରତ ଉପରେ ଜଣେ ଶିଖ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦାବିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ନି ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଉଭୟ ଦେଶ ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୀମାପାର ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏକ ଢାଞ୍ଚା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ब्यूरो रिपोर्ट, दिनलिपि लाइव। दिनलिपि लाइव को एबे ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करंतु।